Jemaat NGPMB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua saudara kekasih yang dengan setia mengikuti ibadah online dari gereja kami, Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021, pada edisinya yang ke-56. Gemeente NGPMB, in de liefde van Jezus Christus, alle broeders en zusters die trouw de online eredienst van onze kerk NGPMB volgen. Shalom, goedemorgen, fijn u weer te mogen begroeten via de online eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 56e editie. Hef uw hart omhoog tot de Heer en laten we Hem eren. Want als de Heer niet aan onze zijde is, zijn wij verloren. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepada-Nya. Sebab kalau Tuhan tidak memihak kepada kita, kita sudah binasa. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai saudara-saudara, de Heer zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, nas pembimbing terambil dari dalam surat 2 Timoteus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. De opening tekst is genomen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2, die luidt als volgt, yang berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Predik het woord, volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat 1 Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen, luisteren en overdenken, is genomen uit het heilige boeken van het Nieuwe Testament, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 4. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa untuk meminta tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Laten we eerst in het gebed tot God naderen om de leiding van de Heilige Geest van God te vragen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan hati kami sudah terpaut pada sabda-Mu.
Perkenankanlah kami saat ini memohon kepadamu. Mampukanlah kami untuk menerima kebenaran sabdamu dan wujud nyatakannya dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, sio ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam terang sabdamu kami berdoa. Here Jezus Christus, onze zielen en harten zijn al gehecht aan uw woord. Uw woord dat het eeuwige leven geeft. Wij vragen u, stel ons in staat om de waarheid van uw woord te aanvaarden en in ons leven te verwezenlijken. Spreek tot ons aan, o Heere Jezus, het levende woord, want wij zijn bereid om ernaar te luisteren. In het licht van uw woord vragen wij dit. Amin. Surat 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 1, de versen 1 tot en met 4, die luidt als volgt, yang berbunyi begini. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Jezus Christus. In het Nederlands, het apostolisch getuigenis. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita saudara-saudaraku yang kekasih. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar akan firman Tuhan di hari ini, serta mau melaksanakan kehendak Tuhan. Terpujilah Christus. Zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan di hari ini adalah beritakan apa yang kamu lihat dan dengar tentang Kristus yang hidup. Tema ini merupakan sebuah seruan dari penulis surat 1 Yohanes sebagai salah seorang saksi mata peristiwa Yesus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang benar-benar hidup.
Anak Allah yang adalah firman itu sendiri. Firman yang memberikan kehidupan yang kekal. Dikatakan di dalam ayat 1 bahwa apa yang ada sejak semula. Perkataan ini menunjukkan kepada firman saudara-saudara. Bahwa firman itu muncul tidak hanya pada saat awal itu. Kejadian 1 ayat 1. Melainkan ia sudah ada sejak dahulu dan terus bekerja sejak saat itu. Firman bukan benda yang mati, melainkan menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, amanat Yohanes mengenai Yesus Kristus mempunyai 3 hal yang besar. Yaitu yang pertama, Yesus itu sudah berada dari permulaannya. Artinya di dalam Yesus, kekekalan memasuki waktu. Di dalam Yesus, Allah yang kekal itu secara pribadi memasuki dunia manusia. Yang kedua, masuknya ke dalam dunia ini adalah hal yang sungguh-sungguh dari kemanusiaan yang nyata yang Allah pertanggungkan atasnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, melalui tindakan itu manusia diberikan firman kehidupan. Firman yang dapat merubah kematian menuju kehidupan. Sedangkan kata semula menunjukkan pada saat Allah menciptakan dunia. Jadi firman yang menunjukkan pada pribadi Yesus Kristus itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Seterusnya saudara-saudara, Yohanes mengatakan, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Kata-kata ini sungguh memperlihatkan kesaksian Yohanes sebagai saksi mata yang mendengar dan melihat sendiri. Dan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat tentang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, itulah yang ia saksikan dan ia beritakan. Firman yang hidup itu menyatakan diri dan memberi pengertian akan hidup yang kekal yang bersumber dari Allah Bapa. Dengan kata lain, saudara-saudara, kata hidup dalam Yohanes, dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus itu hidup, tetapi juga bahwa ia memberi hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Menarik saudara-saudara bahwa apa yang dinyatakan dalam ayat 1 diulangi kembali dalam ayat 2 dan 3 dengan tujuan supaya setiap pembaca, setiap warga gereja atau warga jemaat, kita semua memperoleh pengertian yang benar dan hidup bergaul dekat dengan Allah di dalam dan melalui Kristus. Karena hidup dengan persekutuan yang benar dengan Allah di dalam Kristus, kita akan memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Maksudnya ialah Yohanes hendak membawa saudara-saudaranya ke dalam satu persekutuan yang baru, yaitu persekutuan yang benar dengan Allah di dalam Kristus, sehingga sukacita mereka adalah sukacita yang sejati, saling berbagi
dan berpartisipasi. Jemaat kekasih Yesus, tema beritakan apa yang kami lihat dan dengar tentang Kristus yang hidup adalah merupakan sebuah seruan yang berisikan ajakan, perintah untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, Kristus yang benar-benar hidup. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang diutus ke dunia ini untuk menjadi saksi asli kebangkitan Kristus dan bukan saksi palsu di dalam kesaksian dan pemberitaan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memang menjadi saksi asli tidaklah mudah dan gampang, saudara-saudaraku, apalagi di zaman sekarang ini. Menjadi saksi Kristus tidak pernah lepas dari berbagai tantangan, cobaan, dan ancaman yang hebat, termasuk pandemi COVID-19 ataupun COVID varianten. Di dalam suasana sukacita Paskah, kiranya menguatkan dan memberanikan orang Kristen, memberanikan saudara-saudara dan beta sebagai representasi para murid yang menerima karya pembebasan Allah untuk menjadi saksi Kristus yang benar. Kewajiban gereja, kewajiban orang Kristen, kewajiban saudara dan saya, semua adalah memberitakan kebangkitan Kristus kepada dunia ini, pada semua orang. Itulah tugas pokok gereja, tugas pokok saudara dan beta. Sebab itu saudara-saudara, beritakanlah firman Tuhan, entah waktu nyaman atau tidak nyaman, waktu baik atau tidak baik, kita harus berperan aktif meskipun kita bukan saksi mata langsung seperti penulis surat ini. Tetapi kita sebagai gereja memiliki iman, memiliki percaya dan pengharapan kepada Allah di dalam Kristus. Dan karena gereja sudah mengalami anugerah dan karya keselamatan Allah di dalam dan melalui Kristus yang menderita, mati di salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada gereja, memberikan kepada orang percaya kehidupan yang kekal. Jadi gereja dibebaskan dan diselamatkan Allah di dalam Kristus, bukan supaya dialami dan dirasakan oleh gereja sendiri, melainkan untuk menjadi berkat, membebaskan dan menyelamatkan sesama yang lain, bahkan dunia ini. Gereja harus dapat meyakinkan sesama manusia dan dunia ini tentang kebangkitan Kristus sebagai peristiwa iman yang membebaskan, menyelamatkan, dan menghidupkan. Ingat saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka ketumpung pemberitaan tidak ada gunanya. Dan tidak ada guna juga atau sia-sia juga. Yudung semua pun percaya. 1 Korintus 15 ayat 14. Kristus tidak hanya bangkit dan benar-benar hidup, tetapi memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari saudara-saudaraku, kita hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia melalui pengenalan dan hubungan yang baik, yang dekat dan akrab dengan Allah. Maka kita baik pribadi maupun persekutuan keluarga dan persekutuan gereja akan tercipta persekutuan yang indah dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia sampai Ia datang kembali. Gemeente in de liefde van Jezus Christus. Het thema van de prediking van het woord van vandaag is: verkondigt wat je ziet en hoort over de levende Christus. Dit
is een oproep van de schrijver van de brief 1 Johannes als een ooggetuige van de gebeurtenissen van Jezus, die verklaarde dat Jezus Christus de Zoon van God is, die werkelijk leeft. De Zoon van God, die het woord zelf is. Het woord dat het eeuwig leven geeft. In vers 1 staat geschreven wat er was vanaf het begin. Deze toont het woord aan, dat het woord niet alleen op dat eerste moment verscheen. Genesis 1 vers 1. Hij bestond al een hele tijd en heeft sindsdien altijd gewerkt. Het woord is geen levenloos object, lieve broeders en zusters, maar verwijst naar de persoon van de Heer Jezus Christus. In Johannes 1 vers 1 staat geschreven, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. De boodschap van Johannes over Jezus Christus heeft 3 belangrijke dingen. Namelijk 1, Jezus was er al vanaf het begin. Dit betekent dat in Jezus de eeuwigheid, de tijd is ingegaan. In Jezus is de eeuwige God persoonlijk de mensenwereld binnengegaan. 2. Zijn intrede in deze wereld was een echte intocht. En een echte mensheid waarvoor God verantwoordelijk was. En het laatste, door deze handeling krijgt de mens het woord des levens. Het woord dat de dood kan veranderen in leven. Het woord in het begin duidt een tijd aan wanneer God de wereld heeft geschappen. Dus het woord dat aan de persoon Jezus Christus wijst, bestond al sinds onheugelijke tijden, oude tijden. Broeders en zusters, vervolgens zei Johannes, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Deze woorden tonen een echte getuigenis van Johannes als ooggetuige die het zelf had gehoord en gezien. En wat hij gehoord en gezien had over het levende woord, namelijk de Heer Jezus Christus, dat was wat hij zag en predikte. Het levende woord openbaart zichzelf en geeft inzicht in het eeuwige leven dat van God de Vader komt. Met andere woorden, het woord leven in 1 Johannes 1 vers 1 laat niet alleen zien dat Jezus leeft, maar ook dat hij het eeuwige leven geeft aan alle gelovigen die in hem geloven als de Verlosser. Lieve broeders en zusters, het is interessant dat wat in vers 1 staat, in de versen 2 en 3 herhaalt. Johannes benadrukte dit keer op keer, met als doel dat elke lezer, ieder gemeentelid, het juiste begrip heeft en in een nauwe relatie met God leeft in en door Jezus Christus. Omdat leven in ware gemeenschap met God en Christus het eeuwige leven zal hebben. Het eeuwige leven dat alleen kan worden verkregen door het geloof in Jezus Christus, onze redder. En tenslotte, lieve broeders en zusters, verklaarde Johannes, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. De bedoeling is dat hij zijn broeders
in een nieuwe gemeenschap wil brengen, namelijk het ware gemeenschap met God in Christus, zodat een vreugde ware vreugde is. Elkaar delen en elkaar participeren. Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Verkondigt wat we hebben gezien en gehoord over de levende Christus. Die thema is een oproep die een uitnodiging en een gebod bevat om getuigen te zijn van de verrezen Christus. De Christus die werkelijk leeft. De kerk is een gemeenschap van gelovigen die in de wereld zijn gezonden om een ware getuige te zijn en geen valse getuige in de getuigenis en de prediking van het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Het is waar, lieve broeders en zusters. Een oprechte getuige zijn is niet gemakkelijk. Vooral niet in deze dagen. Getuige zijn van Christus staat nooit los van verschillende uitdagingen, beproevingen en grote bedreigingen, waaronder de COVID-19-pandemie en de COVID-variant. In een sfeer van vreugde van Pasen worden de christenen gesterkt en aangemoedigd als vertegenwoordigers van de discipelen die Gods werk van bevrijding aanvaarden om een ware getuige van Christus te worden. Het is de plicht van de kerk, de plicht van ons allemaal, om de opstanding van Christus aan alle mensen te prediken. Dat is de hoofdtaak van de kerk. De kerk is verplicht een actieve rol te spelen, ook al is de kerk geen directe ooggetuige, zoals de schrijver van deze brief. Maar de kerk heeft geloof, vertrouwen en hoop in God, in Christus, omdat de kerk de genade van Gods heilswerk heeft ervaren in en door Christus, die geleden heeft, gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood. En geeft de kerk of de gelovigen het eeuwige leven. Dus de kerk wordt bevrijd en gered door God in Christus. Niet om ervaren en gevoeld te worden door de kerk zelf, maar om een zegen te worden voor anderen en zelfs om deze wereld te bevrijden en te redden. De kerk moet de medemens en de wereld kunnen overtuigen dat de opstanding van Christus als een geloofsgebeurtenis die bevrijdt, redt en geeft en leeft. Want als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 1 Korinther 15 vers 14. Christus is niet alleen opgestaan, maar heeft ons het eeuwig leven gegeven. Daarvoor moeten we een ware kennis van God in Christus hebben en in een intieme gemeenschap met Hem leven. Kom, lieve broeders en zusters, laten we leven in een gemeenschap die elkaar lief heeft, God lief heeft en de medemens lief heeft. Door een goede, hechte en intieme relatie met God te kennen en te hebben, zullen wij zowel als familie en kerkgenootschap een gemeenschap creëren die mooi en goed is in ons dagelijks leven. God, help ons allen om zijn trouwe getuigen te zijn totdat Hij terugkeert. Amen. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita masuk di dalam doa syafaat.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih. Syukur yang tidak berkesudahan kami persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Yang kami puji dan sembah sebagai Juru Selamat kami. Tuhan yang hidup, yang berkuasa di sorga, demikian juga di bumi ini. Kami sangat bersenang, sangat bersuka cita karena kami kembali boleh melaksanakan ibadah online ini ya Tuhan. Di dalam keadaan kesusahan yang sementara kami alami karena coronavirus membuat kami secara fisik tidak bisa bertemu satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan cara yang seperti ini kami dipertemukan oleh Tuhan sebagai satu persekutuan tubuh Kristus untuk memberitakan akan firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan memberikan kehidupan kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang begini indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari Dominggu, hari Tuhan yang kudus. Tuhan, mari datang di sama tengah kami. Lalu Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami di hari-hari yang telah lewat. Engkau sungguh amat baik. Meskipun ada saja tantangan yang kami hadapi, ada kematian, ada kesakitan, ada halangan-halangan lain ya Tuhan, yang seakan menghalangi kami untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Engkau selalu menjaga, menghentar dan melindungi akan kami. Memberikan kepada kami, mencukupi kami dengan semua keperluan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan akan kami pun hidup memasuki minggu ini. Minggu yang masih penuh rahasia. Entah nanti susah atau senang kami bertemu satu pun tidak kami tahu. Tapi sebagai anak-anak percaya, sebagai persekutuan gereja Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, kami serahkan kami pun hidup dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Minta Tuhan kiranya ada selalu dengan kami. Bila kami memasuki usbu yang baru, Tuhan ada dengan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Tuhan ada dengan semua jemaat kami dari orang-orang tua sampai kepada anak-anak yang masih kecil. Kiranya Tuhan melihat kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Bapa hiburkan. Sio Tuhan, apalah yang bisa kami perbuat selain berlari kepada Tuhan dan serahkan kami pun hidup padamu Tuhan. Sio Bapa di sorga, kami kurang perkataan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan meminta banyak daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengetahui sebelum kami meminta daripadamu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Engkau yang adalah sumber kehidupan itu, yang memberikan hidup kekal kepada kami. Hidupkanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan jadikanlah kami sebagai saksi-saksi Kristus yang tetap mau bersaksi Engkau di tengah-tengah dunia ini. Meskipun ada saja halangan dan tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan bagi anggota jemaat daripada NGPMB yang telah Tuhan panggil pulang ke sisi-Mu, salah seorang anggota jemaat di Lunteren. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada saudara-saudara lain yang namanya tidak kami sebutkan satu berikut yang lain, termasuk majelis jemaat di Kapelle aan de IJssel ini. Tuhan kiranya datang tumpangkan tangan kasih-Mu atas saudara kekasih kami yang ada sakit.
supaya ia memperoleh kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, tolong berkati akan kami, tolong jaga kami, tolong lindungi kami hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Trouwe Vader in de hemel, u bent groot, almachtig en een liefdevolle God. Het is goed om vandaag weer hier te mogen zijn, om u te bedanken, over u de levende God te spreken, om te vertellen over uw trouw, uw grote en wonderbaarlijke daden en over uw liefde. Dank u wel voor de waarheid van uw woord, die geopenbaard is door de lezing en de verkondiging van zo net. Help ons met de kracht van de Heilige Geest, zodat wij dienstknechten van u kunnen worden, die u, onze levende Heer, trouw dienen. Maak ons compleet met uw geestelijke wapenrusting, zodat gelegen of ongelegen wij u trouw, nederig en ijverig zullen blijven dienen. Dank u wel, Heer, dat wij langs deze weg u kunnen aanbidden. Voor de gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die trouw de online dienst volgen. Ook voor onze broeders en zusters die ervoor zorgen dat deze opname plaats kunnen vinden. Bung Paula Tuputi en ouderling Rob Nanlohi. Wilt u ons allen zegenen, Heer? Wij zijn u dankbaar voor het leven van de afgelopen week, dat wij gezegend, begoed en begeleid werden. Wij geven heel ons leven voor de komende dagen in uw handen. Wees ons nabij, Heer. Geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid, zodat wij onze taken, ons werk en onze verantwoordelijkheden goed kunnen uitvoeren. Behoed ons tegen al het kwaad, de gevaren en de ziektes, vooral het coronavirus en coronavariant. We bidden ook voor de slachtoffers van de pandemie COVID-19. Mogen de Heer de zieke genezing schenken en troost aan de achtergelaten familie. Wij bidden voor onze gezinnen, alle NGPMB-leden, het synodebestuur, de predikanten en de hulppredikanten, de kerkenraden, de kerkelijke organisaties en allen die in de NGPMB dienen. De Molukse kerken en alle kerken in de wereld. Allen die wij lief hebben, familie, de medegelovigen of niet-gelovigen. Mogen de Heer ons allen bewaren en beschermen. Wij geloven dat de Heer aan het werk is om goede dingen te laten komen die goed voor deze wereld en ook voor ons is. Opdat wij allemaal kunnen getuigen van uw macht die ons lief heeft. We bidden om wijsheid voor de regering in de hele wereld, in het bijzonder in Nederland. Mogen de Heer hen de wijsheid geven, opdat ze belangrijke stappen kunnen nemen voor de veiligheid en de welzijn van de mensen. De dokters en de medici die hun leven inzetten voor de zorg van de patiënten, sterk hen, Heer. Mogen de nieuwe week een gezegende nieuwe week worden voor ons. Heeft ons lief Vader, vandaag, morgen en voor altijd. Vergeef ons van onze zonden, verhoort ons gebed. In de naam van Jezus Christus, de levende God en Verlosser, vragen wij dit. We sluiten dit gebed af met het gebed Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, lalu menerima akan berkatnya. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang de zegen van de Heer. Damai sejahtera dan kasih
dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede en de liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, beta ucapkan u dong semua pun selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe. Tot weerzien. Terima kasih. Tuhan selalu setia, janjinya penuh kuasa, tangannya selalu terulur memberi